बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा बेसिक जो मौजू है मिरेकल इन योर माइंड्स। आज का हमारा मौजू आपके दिमाग से मुतल्लिक है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहुत से ऑर्गन्स दिए हुए हैं जिस्म पूरे में हमारे, जैसा कि जिनमें से कई ऑर्गन्स के बारे में हमारा अक्सर तारुफ होता रहता है, जैसा कि दिल है हमारा, हमारी आँखें हैं, हमारा गुर्दे हैं, हमारी टांगें हैं, जो विजुअल नज़र आने वाले ऑर्गन्स हैं, नाक है, हमारे कान है, सभी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात डिक्लेयर किया है कुरान शरीफ में भी, और भी कई जगह पे अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी स्पेशल मखलूक करार दिया है, स्पेशल स्पीशीज़ जिसे कहते हैं। दोस्तों 18,000 के करीब मखलूक़ात हैं पूरी कायनात में, जिनमें से एक इंसान हम भी हैं। हम में जो सबसे अहम ऑर्गन, जो सबसे अहम उज़्व अल्लाह ताला ने दिया है, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं, वो हमारा दिमाग है, इंसानी दिमाग। और इंसानी दिमाग में देखें, दिमाग कई मखलूक़ात में और भी पाया जाता है, कई एनिमल्स में पाया जाता है, जो हमारे इर्द गिर्द परिंदे वगैरह हैं, कई मखलूक़ात हैं, घोड़ा है, गाय है, इस तरह बहुत से एनिमल्स में भी दिमाग पाया जाता है। तो इंसानी दिमाग में क्या चीज़ स्पेशल है, वो है सोच, थॉट्स। इंसानी दिमाग सोच सकता है, इंसानी दिमाग प्लान कर सकता है। और दोस्तों यही इंसानी दिमाग ही है जो हमें कामयाबियों के रास्ते पे ले जाता है, या उसका दूसरा ऑप्शन नाकामियों का रास्ता है। दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह दिखा दिए हैं, कामयाबी का रास्ता और नाकामी का रास्ता। ये डिसीजन देने की ताकत भी अल्लाह ताला ने, डिसीजन लेने की ताकत भी दे दी कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे या तो कामयाबी मिलेगी या नाकामी मिलेगी। तो इस देखने में यही आया है रिसर्च के बाद, साइंटिस्टों की रिसर्च के बाद, कि दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और दुनिया में नाकाम लोग वो हैं जिनसे अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सका। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि आपको अक्सर वक्तन फ़वक्तन इंसानी दिमाग से मुतल्लिक़ कोई ना कोई प्रैक्टिकल लेसन ज़रूर दिया जाए, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस करके कामयाबी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकें। देखिए दोस्तों, जब तक हम प्रैक्टिकली एक्शन नहीं लेंगे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसमें कामयाबी के चांसेस फिर कम से कम होते जाएंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते जाएंगे, हमारी कामयाबी के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। और एक और अहम बात ग्रेटिट्यूड से मुतल्लिक़ मैं आज करना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जो मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा, कि अल्लाह ताला ने एक इंसान बहुत दौलतमंद था, तो उसने गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला को रिक्वेस्ट भेजी कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपकी नेमतें हैं, मुझसे संभाली नहीं जा रही, तो प्लीज़ इनको अब उन नेमतों का सिलसिला मतलब भी रोक दिया जाए मेरे लिए, उन नेमतों का, उस रिज़्क़ का मुझसे अब संभाला नहीं जा रहा। और एक और बंदे ने जो थोड़ा सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप भी मेरी तरफ से अल्लाह ताला को पैगाम दीजिएगा, कि वो बंदा बड़ा मफलूकुल हाल था, तकलीफ़ दह हालत में था, उसके कपड़े भी बहुत बुरी हालत में थे, उसका हुलिया भी बड़ा बुरी हालत में था। तो उसने भी रिक्वेस्ट की कि मेरी भी रिक्वेस्ट आप अल्लाह ताला से पहुंचाइए कि अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ वसी कर दे और मुझे अमीर कर दे। तो दोनों की दरख्वास्तें अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश की गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत मूसा को कि मूसा, आप जिस बंदे को मैंने बेतहाशा रिज़्क़ और बेतहाशा अपनी नेमतें दी हैं, उससे कहें कि वो शुक्र करना बंद कर दे, तो उसका नेमतों का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा। और जो दूसरा बंदा जिसके पास जो गरीब है, मफलूकुल हाल है, उसको कहें कि शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उस पर अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल दूँगा। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए, तो जो बंदा अमीर व कबीर था, जिस पे नेमतों के दरवाज़े खुले थे, अल्लाह ताला उसने पूछा हज़रत मूसा से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने मेरा पैगाम अल्लाह ताला तक पहुँचाया? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप शुक्र करना बंद कर दें, तो आप पे नेमतों को यानी कि
بند کر دیا جائے گا یا تاکہ آپ. تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں شکر گزاری بند نہیں کر سکتا, میرے پاس تو ہے ہی ایک یہ چیز, شکر گزاری میں تو نہیں بند کر سکتا, میں بہت معذرت خواہ ہوں, میں تو اپنے اللہ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دیں, اتنا فضل ہے, اتنا کرم ہے, تو میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر تو یہ رزق بھی نہیں بند ہوگا آپ کا, آپ کی نعمتوں کا بھی یہ تو ایسے ہی رہے گا پھر. اچھا, اس کے بعد پھر دوسرے بندے کے پاس گیا جو غریب تھا اور مفلوق الحال تھا. اس نے بھی پوچھا کہ موسیٰ آپ نے میری درخواست اللہ تعالیٰ کو دے دی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل دے دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو میسیج دیا ہے کہ آپ شکر کریں اللہ. تو اس غریب بندے نے کہا جی میں کس چیز کا شکر ادا کروں, مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے. تو اس وقت تو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے پھٹے پرانے کپڑے تھے, تو اسی وقت کہتے ہیں کہ تیز ہوا چلی اور وہ کپڑے بھی اس کے جسم سے اتر گئے. تو دوستو مورل اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. گریٹیٹیوڈ جو ہے بہت ضروری ہے. اگر گریٹیٹیوڈ ہماری لائف میں آ جائے گا, شکر گزاری کا جذبہ آ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم پہ کائنڈ ہو جائے گی. اور جو پہلے نمبر پہ جو ہم نے بات کی ہے ہیومن آرگن کی, جو انسانی دماغ کی, اس پہ بھی ہم آگے چل کے آگے کی ویڈیو لیسنز میں آپ کو انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل کوئی نہ کوئی چیز آپ کو دیتے جائیں گے تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں اور آپ اس آرگن پہ آپ بھی اپنے دماغ پہ قابو پا سکیں اور زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں لے سکیں زیادہ سے زیادہ. اور دوسری بات کہ جو بات ہوئی ہماری شکر گزاری کی, شکر گزار بندے بن جائیں, اسی میں فائدہ ہے. سب سے بڑی سائنس ہے, بہت بڑی سائنس ہے یہ گریٹیٹیوڈ کی, اور اس پہ بہت سے مصنفین نے بکس بھی لکھی ہیں پوری دنیا میں. آگے چل کے ہم کسی نہ کسی گریٹیٹیوڈ والی بک کا بھی ریویو بھی کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اس کو مزید اس فلسفے کو ہم ڈیپلی سمجھ سکیں. اور دینی نقطہ نظر سے بھی شکر گزاری کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے انعامات کے وعدے کیے ہیں. قرآن میں بھی بڑی جگہ پہ آیا ہے کہ شکر گزار بندوں کو زیادہ نوازا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو آج کے لیے یہ دونوں چیزیں, میریکل ان یور مائنڈس, کہ جو میریکلز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا میریکل ہمیں جو دیا گیا ہے وہ انسانی دماغ ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا پڑے گا, ہم سیکھیں, لرن کریں اور آگے گرو کریں. اور دوسرے نمبر پہ گریٹیٹیوڈ کی عادت کو اپنائیے. اور آخری بات آج کی کہ کوئی بھی کویشچن ہو بلا جھجک پوچھیں. ہم کوشش کریں گے کہ اجتماعی نوعیت کے جو کویشچنز ہوں گے آپ کے, ان کے بارے میں ہم ویڈیو سیشن پہ بات کر لیں گے, اور جو انفرادی نوعیت کے آپ کے کویشچنز ہوں گے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ود ان فیو ڈیز, ود ان اے ویک ایڈریس کر دیا جائے. اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.